fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. कहते हैं कि एक ज़माने में एक ऐसी वादी थी जहाँ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती थी। सूरज की किरणें भी वहाँ पहुँचने से कासिर थीं और हर तरफ सर्दी का राज था। इस वादी के बीच एक शानदार मगर सुनसान महल था जहाँ शहजादी एजल रहती थी। एक ऐसी शहजादी जिसे किसी की मोहब्बत नसीब न थी, क्योंकि वो एक खौफनाक जादू की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। एजल की पैदाइश पर महल में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इस खुशी के मौके पर एक पुरानी जादूगरनी ज़रोना वहां आई। वो बहुत नाराज़ थी क्योंकि बादशाह ने कभी इसे अपने दरबार में इज्जत न दी थी। अपनी नाराज़गी के इजहार करते हुए ज़रोना ने नन्ही शहजादी को देखकर कहा, ये शहजादी कभी भी किसी की मोहब्बत हासिल ना कर सकेगी और जिस दिन इसे सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी वो बर्फ़ में बदल जाएगी। ये बद्दुआ सुनते ही सारा दरबार खामोश हो गया। मलका ज़रोना के कदमों में गिर गई और रहम की दरख्वास्त की, लेकिन जादूगरनी कहकहा लगाकर गायब हो गई। एजल बड़ी हो गई, लेकिन इसकी ज़िंदगी हमेशा तन्हाई में गुजरी। महल में हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी और जब भी कोई शख्स इसके करीब आने की कोशिश करता, बर्फ़ की सर्दी और बढ़ जाती। सब इससे खौफ खाने लगे। एजल की ज़िंदगी में सिर्फ एक साथी था, एक जादुई सफ़ेद हिरन जिसका नाम नवाल था। वो इससे बातें करती, इसके साथ खेलती और कभी कभार महल की बर्फानी झील के पास जाकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। क्या मैं कभी इस जादू से आज़ाद हो सकूंगी? क्या मोहब्बत वाकई एक सराह है? एजल खुद से ही सवाल करती रहती। दूर किसी मुल्क में एक बहादुर और नेक दिल शहजादा कयान रहता था। वो एक माहिर शिकारी और ज़हीन जंगजू था। इसने कई बहादुरी के कारनामे सरअंजाम दिए थे, लेकिन जब इसे बर्फानी वादी की बद्दुआ के बारे में पता चला तो इसका दिल इस शहजादी के लिए नर्म पड़ गया, जिसे इसकी मर्जी के बगैर तन्हाई में रखा गया था। शायद मैं इसे आज़ाद करा सकूं, शहजादे ने अज़म किया और अपने ख़ास जादुई घोड़े पर सवार होकर बर्फानी वादी की तरफ रवाना हो गया। जब कयान वादी में पहुंचा तो इसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। दरख्तों पर बर्फ के गहरे तोदे जमा हुए थे और महल के गिर्द एक जादुई बर्फानी तूफान घूम रहा था। कोई भी आम इंसान इस तूफान को अबूर नहीं कर सकता था, लेकिन कयान ने अपनी जादुई तलवार को आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, सच्चाई और मोहब्बत की ताकत हर जादू से बड़ी है। इसकी तलवार से एक सुनहरी रोशनी निकली और जैसे ही रोशनी तूफान से टकराई, बर्फानी दीवार में एक रास्ता बन गया। महल के अंदर दाखिल होते ही कयान ने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जो सुनहरी बालों और नीली आंखों के साथ एक बर्फ के तख्त पर बैठी थी। वो बहुत हसीन थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एजल ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? शहजादे ने कहा, मैं कयान हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करवाने आया हूँ। एजल ने एक अफसोस भरी मुस्कुराहट दी, कोई भी मुझे आज़ाद नहीं कर सकता। अगर मैं मोहब्बत करने लगूंगी तो मैं हमेशा के लिए बर्फ की बन जाऊंगी। कयान ने सोचते हुए कहा, मोहब्बत कुर्बानी और यकीन का नाम है और मैं इस जादू को तोड़ने का रास्ता तलाश करूंगा। इतने में अचानक महल के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी। ज़रोना नमूदार हो चुकी थी। वो अपने लंबे स्याह लिबास में बर्फानी हवाओं के साथ आई
اور غصے سے بولی، کون ہے جو میرے جادو کو توڑنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی محبت کی طاقت سے نہیں جیت سکتا۔ کیان نے تلوار نکالی، لیکن زرونا نے ہاتھ ہلایا اور شہزادہ برف کے ایک قید خانے میں بند ہو گیا۔ ایزل خوفزدہ ہو گئی، لیکن اسی وقت اس کے سفید ہرن نوال نے جادوگرنی پر حملہ کر دیا۔ نوال کی سینگوں سے ایک سنہری چمک نکلی اور وہ زرونا پر گرا، جس سے وہ ایک لمحے کے لیے کمزور ہو گئی۔ ایزل نے موقع دیکھا اور فوراً کیان کے قید خانے کو ہاتھ سے چھوا۔ جیسے ہی اس نے محبت سے کیان کی طرف دیکھا، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی۔ ایزل نے ہمت سے کہا، زرونا، تمہاری بددعا اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ سچی محبت خوف پر غالب آ رہی ہے۔ اچانک محل کی دیواریں کانپنے لگیں اور ایزل کے ہاتھ سے ایک روشنی نکلی۔ جیسے ہی روشنی زرونا پر پڑی، وہ چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ محل کی برف پگھلنے لگی، سورج نکل آیا اور ایزل پہلی بار کسی کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کے باوجود برف میں نہ بدلی۔ اس دن کے بعد برفانی وادی ہمیشہ کے لیے بہار میں بدل گئی۔ ایزل اور کیان نے شادی کر لی اور وہ مل کر اپنی رعایا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ محبت ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے، ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یوں برفانی شہزادی کی کہانی ایک خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی، لیکن یہ محبت کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کہتے ہیں کہ ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے، اور سچی محبت ہی وہ طاقت ہے جو کسی بھی بددعا کو مات دے سکتی ہے۔ ایزل اور کیان کی کہانی وقت کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی، تاکہ ہم سب کو یاد رہے کہ محبت کبھی ہار نہیں مانتی۔ سچی محبت ہر رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہماری محنت کی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ نئی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔